learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 186। व इज़ा और जब सअला का सवाल करें आपसे इबादी मेरे बंदे अन्नी मेरे बारे में फ़इन्नी करीब तो बेशक मैं करीब हूँ। एक अराबी ने पूछा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारा रब करीब है? अगर करीब है तो हम उससे सरगोशियाँ कर लें, अगर दूर हो तो हम ऊंची आवाज़ों में पुकारें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। उसी पर ये आयत नाजिल हुई, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में सवाल करें तो यकीनन मैं करीब हूँ। अल्लाह ताला हमसे करीब है क्योंकि वह हमारे दिलों के राज तक जानता है। उजीबू मैं जवाब देता हूँ दावत दुआ का, अद्दाई दुआ करने वाले की, इज़ा दआनी जब वो दुआ करे मुझसे। अल्लाह ताला से बराह रास्त दुआ मांगे, इसलिए कि अल्लाह ताला करीब है, पुकार को सुनता है और पुकार का जवाब भी देता है। अल्लाह ताला किसी की दुआ को रायगा नहीं जाने देता, उसे कोई चीज़ दुआओं को सुनने से नहीं रोकती। अल्लाह ताला दुआओं को सुनता है और कबूल भी करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा अपने अल्लाह के सामने दोनों हाथ फैलाकर दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसे खाली हाथ फेरने से शर्माता है। इब्ने माजा। इसी तरह अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान दुआ करता है जिसमें गुनाह या कता रहमी की बात ना हो तो अल्लाह ताला 3 बातों में से एक ज़रूर अता करता है। दुआ के मुताबिक उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी जाती है, या अल्लाह ताला इस दुआ को आखिरत के लिए ज़खीरा अजर बना देता है, या दुआ के बराबर इससे कोई मुसीबत टाल देता है। फल यस्तजीबू ली, फिर इनको चाहिए कि मेरी बात को कबूल करें, वलियुमिनु बी, और मुझ पर ईमान लाएं, लअल्लकुम, ताकि वो यरशुदून, वो हिदायत पा जाए। फल यस्तजीबू ली, फिर उनको चाहिए कि मेरी बात को कबूल करें, लिहाजा लोगों को चाहिए कि अल्लाह ताला ही से दुआ करें, अपनी ज़रूरियात हाजतों का मुतालबा सिर्फ अल्लाह ताला से ही करें। इससे यह भी मुराद है कि उन्हें जो हुक्म दिया गया उसे पूरा करना चाहिए और जिससे रोका गया है उससे रुकना चाहिए। वल युमिनु बी, और मुझ पर ईमान लाएं, और लाजिम है कि वो मुझ पर यकीन रखे, यानी मेरे वजूद पर, अस्माए हसना पर और अल्लाह ताला के करीब होने पर और दुआओं के कबूल करने पर। लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो हिदायत पा जाए, यानी हक पर कायम हो जाए। अल्लाह ताला का फरमान है, लोगों को मुझसे दुआ मांगनी चाहिए और मुझ पर यकीन रखना चाहिए ताकि हिदायत पाएं। इससे ये पता चलता है कि हिदायत के लिए जैसे अल्लाह ताला पर यकीन ज़रूरी है, ऐसे ही दुआ मांगना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकानम व युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यगफिर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम अल्लाह ताला से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए हक और बातिल में फ़र्क करने वाली कुव्वत बना देगा और तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर कर देगा और तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह ताला बहुत बड़े फजल वाला है। सूरह अल इनफाल आयत 29। उहिल्ला लकुम, हिलाल किया गया तुम्हारे लिए, लैलत सियामी, रोज़े की रात में, अर्रिफ्सु, रगबत करना, इला निसाइकुम, तुम्हारी औरतों की तरफ। रोज़े के फ़र्ज किए जाने के बाद मुसलमानों पर रात के वक्त सो जाने के बाद खाना पीना और मियाँ बीवी का ताल्लुक कायम करना हराम था। बाज़ असहाब के लिए ये चीज़ मुशक्क़त का बाइस हुई, चुनांचे अल्लाह ताला ने इस हुक्म में तख़फ़ीफ़ फरमा दी और रमज़ान की रातों में ये सब जायज़ करार दिया। हुन्ना, वो, लिबासुन, लिबास है, लकुम, तुम्हारे लिए, व अंतुम, और तुम, लिबासुन, लिबास हो, लहुन्ना, उनके लिए। मर्द और औरत को अल्लाह ताला ने एक दूसरे का लिबास करार दिया। लिबास जीनत, हिफाजत और इज़्ज़त के लिए होता है। इस रिश्ते में भी एक दूसरे के राजों की हिफाजत होनी चाहिए। बीवी को शोहर के माल, उसकी इज्जत और घर के तमाम कामों में शोहर के हकूक की हिफाजत अमानत समझ कर करनी चाहिए। इसी तरह शोहर बीवी को माल, जान और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे। इस हिफाजत में ही एक दूसरे की इज्जत है और इसी की वजह से शोहर और बीवी की माशरे में इज्जत है। अलिमल्लाहु, जान लिया अल्लाह ने, अन्नकुम, बेशक तुम, तुम थे तुम, तख्तनूना, तुम खयानत करते, अनफुसकुम, अपने नफ्सों से, फताबा अलैकुम, तो वो मेहरबान हुआ तुम पर, व अफ़ा अन्कुम, और तुमसे दरगुजर किया। इमाम बुखारी ने बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत की है कि रमज़ान के रोज़ों की फ़र्जियत के बाद लोग पूरा रमज़ान अपनी बीवियों के करीब नहीं जाते थे, लेकिन बाज़ लोग खयानत भी करते थे। तो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून नाजिल फरमाई और रमज़ान की रातों में इसे जायज़ करार दिया। ये अल्लाह ताला की रहमत है कि उसने तुम्हारी तौबा कबूल की और तुमसे दरगुजर किया।
फलआना पस अब बाशिरू हुन्ना मुबाशरत करो इनसे वब्तगू और तलाश करो मा कतबल्लाहु जो लिखा अल्लाह ने लकुम तुम्हारे लिए। इस आयत में दो चीज़ों की इजाज़त दी गई, नंबर 1 बीवियों से ताल्लुक़ कायम करने की और नंबर 2 बीवियों से औलाद हासिल करने की। अब तुम्हें उनसे मिलने और अल्लाह ताला की लिखी हुई नेमत को तलाश करने की इजाज़त है। कुलू खाओ वशरबू और पियो हत्ता यहाँ तक के यतबय्यना वाज़े हो जाए लकुम तुम्हारे लिए अलखैतु धागा अल अबयजु सफ़ेद मिनल खैतिल अस्वदी स्याह धागे से मिनल फजरी फजर के वक्त, और खाओ और पियो यहाँ तक के फजर की सफ़ेद धारी रात की स्याह धारी से अलग ज़ाहिर हो जाए। अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस आयत में अल खैतुल अबयज़ और अल खैतुल अस्वद से क्या मुराद है? क्या इनसे मुराद दो धागे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी खोपड़ी फिर तो बड़ी लंबी चौड़ी होगी अगर तुमने रात को 2 धागे देखे हैं। फिर फरमाया कि इनसे मुराद रात की स्याही और सुबह की सफ़ेदी है। सही बुखारी 4510। सैयदना सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया कि जब ये आयत नाजिल हुई कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी और अबी मिनल फजरी के अल्फाज नाजिल नहीं हुए थे, तो कई लोग जब रोज़ा रखने का इरादा करते तो अपने दोनों पाँव में सफ़ेद और स्याह धागा बांध लेते और फिर जब तक वो दोनों धागे साफ दिखाई ना देने लग जाते तो बराबर वो खाते पीते रहते। फिर अल्लाह ताला ने मिनल फजरी के अल्फाज उतारे, तब उनको मालूम हुआ कि काले धागे से रात और सफ़ेद धागे से मुराद दिन है। सही बुखारी 4511। सुम्मा फिर अतिम्मु पूरा करो अस्सियामा रोज़े को इलल लैली रात तक, फिर रात तक रोज़ों को पूरा करो जहाँ रात की हद यानी गरूब आफ्ताब शुरू होती है वहाँ रोज़े की हद ख़त्म हो जाती है। सैयदना सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के लोगों में उस वक्त तक खैर बाकी रहेगा जब तक वो इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। सही बुखारी 1957। इसी तरह सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है कि मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे 2 बंदे हैं जो रोज़ा इफ्तार करने में जल्दी करने वाले हैं। मसनद अहमद। वला और ना तुबाशिरुहुन्ना तुम मुबाशरत करो उनसे व अंतुम इस हाल में कि तुम आकिफून इत्तकाफ करने वाले हो फिल मसाजिदी मसाजिद में। इत्तकाफ रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी इबादत है। अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए इबादत के तौर पर मस्जिद में रहना इत्तकाफ कहलाता है। इत्तकाफ करने का मतलब ये है कि इंसान रमज़ान के आखिरी 10 दिन मस्जिद में रहे जिनको अल्लाह ताला के ज़िक्र के लिए फिर वो मखसूस कर दे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ये हुक्म इसके बारे में है जो रमज़ान या गैर रमज़ान में इत्तकाफ करे। ऐसे शख्स को दिन हो या रात बीवियों से ताल्लुक़ कायम करने की इजाज़त नहीं जब तक कि इत्तकाफ पूरा ना हो जाए। इत्तकाफ सिर्फ मसाजिद में ही किया जा सकता है, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया अंतुम आकिफूना फिल मसाजिदी, और जब तुम मस्जिदों में इत्तकाफ करने वाले हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाबंदी से इत्तकाफ करते थे। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में इत्तकाफ ना बैठ सके तो शवाल में इत्तकाफ किया। सही बुखारी 2044। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफ़ात तक बराबर रमज़ान के आखिरी अशरे में इत्तकाफ करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी अज़वाज मुतहरात इत्तकाफ करती रहीं। सही बुखारी 2026। इसी सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद हर मुत्तकी का घर है और अल्लाह ताला ने हर इस शख्स के लिए जिसका घर मस्जिद है खुशी रहमत और पुल सरात से गुजर कर अपनी रज़ा यानी जन्नत की ज़मानत दी है। तिल का ये हुदूदुल्लाही अल्लाह ताला की हदूद है। फला तो ना तकरबूहा करीब जाओ इनके। तिल का हदूदुल्लाह ये अल्लाह ताला की हदूद है जिन्हें उसने अपने बंदों के लिए मुकर्रर किया है। फला तकरबूहा यानी नाफरमानी के किनारे किनारे ना जाओ। सलामती इसी में है कि इंसान गुनाहों से दूर रहे और कहीं भूले भटके से भी उसके पार ना हो जाए। कज़ालिका इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु वाज़े करता है अल्लाह आयाती ही अपनी आयात लिन्नासी लोगों के लिए लअल्लहुम ताकि वो यत्तकून बच जाए। अल्लाह ताला अपने बंदों पर सारे अहकामात को वाज़े करके बयान फरमाता है ताकि वो मुत्तकी बन जाए, हिदायत और अल्लाह ताला की अतात को पहचान ले, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान हराम फ़ेल इस वजह से कर बैठते हैं कि उसका इल्म नहीं रखते। तो अल्लाह ताला ने आयात को खोल खोल कर बयान कर दिया ताकि वो मुत्तकी बन जाए। वला और ना ताकुलू तुम खाओ अम्वालकुम अपने माल बैनकुम आपस में बिल बातिली बातिल तरीके से। वला ताकुलू और तुम ना खाओ यानी ना लो अम्वालकुम अपने माल
اس سے مراد ہے دوسروں کے مال. دوسروں کے مال کو اپنا اس لیے کہا کہ مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرنا چاہیے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. مال کھانے کے دو طریقے ہیں، حق کے ساتھ کھانا یا باطل کے ساتھ کھانا. یہاں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے مال کھانے کو باطل قرار دیا ہے. اس میں رشوت، چوری، ڈاکہ، ناحق دغابازی اور ہیلا سازی وغیرہ سب شامل ہیں. اس میں وہ معاوضہ بھی شامل ہے جو حرام ہے، جیسے سودی لین دین اور جوئے سے حاصل کیا گیا مال. یہ حکم ان لوگوں کے معاملے میں دیا گیا ہے جن کے پاس کسی کا کوئی حق ہو اور حق والے کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہ ہو، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی شخص عدالت میں اپنے حق میں فیصلہ کروا لے تو یہ ظلم ہے. کسی بھی عدالت کا فیصلہ حرام کو حلال نہیں کروا سکتا. ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجرم ہے. اسی طرح خرید و فروخت میں دھوکہ کرنا، ملاوٹ کے ذریعے حاصل کرنا مال، وہ بھی حرام ہے. اسی طرح مزدوروں کا کسی کام کی اجرت لینا اور اس کے بدلے میں کام پورا نہ کرنا بھی حرام ہے. وَتُدْلُوا، اور نہ تم پہنچاؤ بِہَا انہیں، إِلَى الْحُكَامِ، حاکموں کے طرف، لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقاً ایک حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وانتم، حالانکہ تم، تعلمون، تم جانتے ہو. اور نہ ان کو حاکموں تک کھینچ لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، اس حال میں کہ تم سب جانتے ہو. اگر مال کے بارے میں جھگڑا عدالت میں چلا جائے اور فریق جو باطل طریقے سے مال کھانا چاہتا ہے کوئی ایسا ثبوت پیش کرے جو کہ سچ پر غالب آ جائے اور جو حاکم ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کر دے، تو عدالتی فیصلے کے باوجود وہ باطل ہی رہے گا، اس لیے کہ کسی حاکم کا فیصلہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کر سکتا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم سب جانتے ہو. یعنی اگر وکیل کو پتہ چل جائے کہ وہ جو اس کا موکل ہے وہ دعوے میں جھوٹا ہے تو اس کے لیے پھر وکالت کرنا اس کو جائز نہیں ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 105 میں فرمایا، وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والے نہ ہوں. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں انسان ہوں، میرے پاس لوگ جھگڑا لے کر آتے ہیں، شاید ایک دوسرے سے زیادہ حجت باز ہوں، اور میں اس کی چکنی چپڑی تقریر سن کر ان کے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ در حقیقت میرا فیصلہ واقعے کے خلاف ہو. تو سمجھ لو کہ جس کے حق میں اس طرح کے فیصلے سے کسی مسلمان کے حق کو میں دلواؤں وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، خواہ اٹھا لے خواہ نہ اٹھائے. ترمذی 1339. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الاہلتی، نئے چاندوں کے بارے میں. اہل عرب جو تھے وہ چاند کے بارے میں دوسری قوموں کی طرح توہمات میں مبتلا تھے. مثلاً بڑھتے چاند کے دن جو ہیں وہ مبارک ہیں، گھٹتے چاند کے دن جو ہیں وہ منحوس ہیں. بعض تاریخیں اچھی ہیں شادی اور کاروبار کے لیے اور بعض تاریخیں نہیں اچھی. چاند کے نکلنے اور ڈوبنے اور اس کی حرکت اور اس کا گرہن جو تھا اس کے بارے میں یہ تصور تھا کہ اس کا اثر انسانی قسمتوں پر ہوتا ہے. انہی چیزوں کی حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھی گئی تو ان کے اس سوال پر یہ آیت نازل ہوئی، کل، آپ کہہ دیں، یا وہ مواقیت، اوقات مقررہ ہیں، للناسی، لوگوں کے لیے، والحجی، اور حج کے لیے. آپ کہہ دیں کہ وہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے یہ نظام تخلیق کیا ہے. مہینے کے شروع میں چاند باریک ہوتا ہے اور مہینے کے درمیان تک مکمل ہو جاتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے. اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے چاند کے اوقات بنائے ہیں، لہٰذا چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر ہی چھوڑ دو. اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 دن پورے کر لو. والحجی، اور حج کے لیے. چونکہ حج خاص مہینوں میں ہوتا ہے اور بہت زیادہ وقت اس میں لگتا ہے، اس لیے خصوصی طور پر اس کا ذکر کیا، یعنی چاند کے ذریعے حج کے مہینوں کا علم ہو. چاند کے متعلق سوال کے جواب میں خصوصی طور پر حج کا ذکر یہاں اس لیے کیا گیا کہ عربوں کے مذہبی، معاشی اور معاشرتی زندگی میں حج کی اہمیت سب سے بڑھ کر تھی. ہر سال کے 4 مہینے حج اور عمرے کے لیے مخصوص تھے. ان مہینوں میں لڑائیاں جو ہیں وہ بند رہتی تھیں، راستے محفوظ ہوتے تھے اور ان کے کاروبار چلتے تھے. وَلَيْسَ الْبِرَّ، اور نیکی یہ نہیں ہے، بِأَنْ، یہ کہ، تَأْتُوا، تم آؤ، الْبُيُوتَ، گھروں کو، مِنْ ظُهُورِهَا، ان کے پیچھے سے. اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت اس لیے فرمائی کہ عربوں کے یہاں ان ہی ظاہری کاموں کو نیکی سمجھا جاتا تھا. بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ. یعنی حج کا احرام باندھنے کے بعد گھر کے پچھلے دروازے سے داخل ہونے کو نیکی نہ سمجھو، یہ نیکی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی شرط نہیں رکھی. وَلَكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی اس کی ہے، من اتقا، جو ڈرے. نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرے،
انسان کے دل میں داخل ہونے والا جو اللہ کا خوف ہے وہ نیکی کے لیے دروازے کھولتا ہے۔ بے معنی رسمیں جن کا انسان کی خوش قسمتی یا بدقسمتی سے کوئی تعلق نہیں، وہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اپنی زندگی میں اللہ کی مقرر کی ہوئی جو حدیں ہیں ان کی پابندی کرے۔ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ گھروں میں ان کے دروازے سے آؤ۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب لوگ جاہلیت میں احرام باندھ لیتے تو گھروں میں پیچھے کی طرف سے چھت پر چڑھ کر داخل ہوتے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے کی طرف سے آؤ، البتہ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ صحیح بخاری 4512۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تقوی ہی کامیابی کی ضمانت ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو پورا کرو، جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ، اور اسی طرح کے عمل کے ساتھ یعنی تقوی کے ساتھ پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تبدیلی کرنے سے بچو اور اس کے افعال پر اعتراض کرنے سے ڈرو۔ صحیح بخاری 4512۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔